Mao pa nga kalip ka barangay hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Christmas Village nga na Christmas tree lighting ceremony gindumara ha Dolores Eastern Samar kagabi. Ang Dolores Town Plaza ngan Town Hall in nagin buhi ngan makolor. Ha opisyal nga pagpasirak han Christmas tree ngan opening han Christmas Village dida mismo hiton plaza ngan vicinity hiton Municipal Hall. Saring pa man ni Mayor Doc Zaldi Carpeso, labutla o haluyo hadton mga nauna nga mga challenges o mga ayat an espirituhan kapaskuhan in nagtikasunala. Tungod hadton makikita nga mga lights, maglipayon nga mga musika pamasko, nganhan mga smiles han mga Dolores nun. Iyagin papasalamatan ang nga tanan nga nakiusahan opening kagabi nga naghimo nga maging mas espesyal an okasyon. Siring pahan mayor nga hapagkakaarusa gin we welcome an nga tanan para han simbang gabi nga may ada paglaom kalipay ngan tinuod nga Dolores non Christmas spirit. Ay ba pa nga balita, benteng bigas meron na iginlunsad han DA8 ha probinsya han Eastern Samar. Iginlansar han Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang programa nga benteng bigas meron na upod ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar, National Food Authority, DTI ngan iba pa nga mga ahensya ha Provincial Capital Chim, Borongan City, kakelip nga adlaw Disyembre 15. Nin kaparte han pamaskong handog ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nauyon han padayon nga pitad han gobyerno para masiguro ang maarakos nga bugas para ha publiko. Pagpatuman han programa probinsya may kabugusan nga 400 kasako hin bugas an igin balidya ha 2,000 nga benepisyaryo kundiin kada isa gintugutan magapalit hin 10 kilos nga bugas nga tag 20 pesos kada kilo an kantidad. Hininga higayon ginpahiluag ang sakop han mga benepisyaryo agud mahilakip diri lang mga tikang ha vulnerable sector kundi pati ang non-vulnerable sector kumo pagparig-on han inklusibo nga katuyuanan han programa para food security. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Hakauluhan naman nga mga balita usa nga katitirok nga gintambungan han mga local government leaders ginpasalamatan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal nga gobyerno haira padayon nga pagsiserbe ngan pakikiusa o suportar han national government. Gintagan doon ni PBBM ang importante nga papel han LGUs. Habag papatuman han mga programa gan hapag susulong han maupay nga panggobyernohan kadungan ang panawagan hin pakikirusa hapag himo hin bagong Pilipinas ngan pagpabati han usa nga mamurayaw ngan mapulsanon nga Pasko para han nga tanan. Samtang eco-waste padayon nga nagkakampanya ha iwas papu-toxic. Sobra mil nga mga estudyante nga mga magturutdo han Pinyahan Elementary School upod ang mga health professionals ngan environmental advocates ang nagkakaarus sa kampanya nga iwas papu-toxic han eco-waste coalition. Panuyo hini nga isulong ang talwas healthy nga diri nakakahibang nga selebrasyon han bag-o nga tuig labi na para ha mga
Samtang ang kadamuon han mga igindi diri nga paboruthon inabot na hin 31. Ginpapahirot han Philippine National Police ang publiko bahin ang paggamit han mga paboruthon ngan pa mga fireworks kapag tapuhan Pasko ngan bag-o nga tuig. Yan ang adlaw igin pagawasan PNP inaadahan 31 nga mga igindi diri nga paboruthon haira tinututukan hapag kayana. Bisan hino nga masupak hini, imposible umatubang hinenem kabulan nga dahin isa ka tuig nga kaprisuhan hailaremhan Republic Act No. 7183. Samtang PNP nagpahimatngon ha mga gun owners nga waray sukulhin waray pulos nga pagpapabutuhan ira mga armas yan nga Pasko ngan bag-o nga tuig. Ang PNP magpapatuman han palisiya nga adton maitatala nga mga kaso hin indiscriminate firing o waray pulos nga pagpapabuto han ira pusil. Yan nga Pasko ngan bag-o nga tuig in may ada kaprisuhan. Hailaremhan one strike policy, hinuman, civilian man o trabahante ha PNP nga mapapamatud-an dabi ha indiscriminate firing in largo nga maatubang ha aksyon nga waray warning o ikaduha nga higayon. Ay iba pa nga balita, DFA ginmanduhan na ang Philippine Consulate General sa Sydney para tutukan kung may Pilipino nga nahidabi o apektado han mass shooting ha Australia. Samtang langyaw nga mga dapit nga mga hitabo, inabot na hin 16 ka tawo ang naawat ang kinabuhi tikang han atake didto han kanan Australia Bondi Beach. Samtang 27 ka tawo nagpapabilin ha mga ospital. Haiba naman nga hitabo didto naman ha Rhode Island, USA. Ang pulisya in padayon nga naglalanat parahan nagpanmumusil daman. Kundiin duha ka tawo amuin namatay ngan siyam nga iba pa ang nasamaran didtohin usa nga universidad o Brown University ha Rhode Island. Ug katapusan nga balita, Nick Reiner amuin dinakop na parahan aligasyon nga pinatay niya mismo ang iya mga kag-anak ang movie director nga Rob ngan Michelle Reiner didto hanira mismo panimalay. Awad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Ang tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.